Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you doing? Welcome back to social class. Today we will learn the characteristic of healthy environment. Let's go. Let's start our activity today by praying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Today I will give you two awesome words for you. The first is greening and the second is greenery. What is the meaning of greening? Greening is planting the trees, menanam tanaman. Planting the trees we call as greening. And then, what is the meaning of greenery? Greenery is the plant that we plant will look so green. Tanaman yang kita tanam akan nampak kehijauan. So, greenery is tanaman kehijau-hijauan, tanaman hijau. Is greenery. Is greening important? Apakah greening melakukan greening ini penting? Why is greening important? Lalu kenapa greening itu important? Greening is one effort of human role in protecting the environment. Menanam tanaman itu merupakan salah satu usaha manusia dalam melindungi lingkungan. This greening is done by planting the trees. Jadi, greening itu dilakukan dengan menanam tanaman. The trees plant will overcome the pollution produced on the highway and provide oxygen supplies for human. The trees, tanaman yang kita tanam, will overcome, akan melindungi the pollution, polusi produced on the highway, yang paling banyak dihasilkan dari jalanan itu, because the smoke of vehicle, the smoke of factory, asap-asap dari kendaraan dan pabrik, and the trees that we plant will provide oxygen supplies for human. Jadi tanaman itu akan menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Here are the characteristics of healthy environment. There are three characteristics of healthy environment. The first is the environment should be clean and tidy. Lingkungannya seharusnya bersih dan rapi. Here is the example of healthy environment in village area. Ini contoh lingkungan yang bersih yang ada di pedesaan. And then this one, the healthy environment in city area. Ini contoh lingkungan sehat yang ada di perkotaan. Both of them are clean and tidy. Dua-duanya bersih dan rapi. Walaupun di desa ada cuma gede pagarnya tapi rapi. Lihat, rapi banget. And then the second, having clean and fresh air. Both of them clean and fresh air. Having clean and fresh air. Jadi dua-duanya ini udaranya bersih dan sehat. And then there are greenery. Both of them, there are greenery. Dua-duanya mempunyai tanaman yang hijau. By having the greenery, our air will be clean and fresh. Dengan adanya tanaman yang hijau ini, maka udara itu akan bersih dan sehat. So, why do we need greenery? Kenapa kita butuh greenery, tanaman hijau? The most basic benefit of greenery. Ini adalah manfaat utama dari tanaman hijau. Plant provide oxygen. Tanaman itu menyediakan oksigen. Green terrestrial plant from residual atmospheric oxygen that is essential for the survival of living organism. Jadi, tanaman terestrial yang hijau itu menyediakan oksigen atmosfer yang sangat penting dibutuhkan oleh kehidupan kita.
Jadi, agar kita tetap bisa berlangsung hidup, kita butuh oksigen. We need oxygen, and then we get oxygen from the plants. Some example of healthy environment. This is a house. A healthy house should have window panes. Window panes used as ventilator. Jadi ventilasinya ini bisa didapat dengan menggunakan oksigen. And also we should have greenery. Lingkungan rumah yang sehat seharusnya juga mempunyai tanaman yang hijau. And then don't forget, for toilet in your house, kamar mandi di rumah harus bersih. And then the last one, we have make rubbish bin. Kita harus meletakkan tempat sampah, the trash can. We need trash can to collect the trash, and then we put in one place. Jadi sampah yang ada itu biar tidak berserakan, kumpulkan jadi satu. So, if your house like this, jika rumah kalian seperti ini, it is healthy house. What is the function of air ventilation in our homes? Apa fungsi dari ventilasi udara di rumah-rumah kita? In general, secara umum, ventilation serve to drain air from the outside into the room and vice versa. Jadi secara umum, ventilasi ini untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan, begitupun sebaliknya, yang dari dalam dikeluarkan, yang dari luar dimasukkan, so that there is a healthy change of air to breathe. Jadi, ada pergantian udara yang bersih yang akan kita hirup. The air outside should be able to enter each room. Jadi, udara yang dari luar itu harus bisa masuk ke dalam ruang-ruangan kita, replacing the dirty air and pollution that occur in the house. Jadi, untuk menggantikan udara yang kotor atau polusi yang muncul, yang timbul di dalam rumah kita. Misalnya di rumah kita ada yang merokok atau kita sedang memasak, itu kan ada asap. Dengan adanya ventilasi, udara yang kotor dari dalam rumah dikeluarkan lalu diganti dengan udara yang bersih. And then this is the example of school. The healthy school should have window pane as ventilation. Jadi harus punya jendela agar ventilasinya bagus ya. And then the place to wash your hand. Tempat untuk cuci tangan. Rubbish bin or trash can and greenery. So this is healthy school. Di sekolah kita semuanya punya ini ya, ada jendela, ada tempat cuci tangan, ada tempat sampah dan juga ada tanaman. And then the next one, playground should have trash can too. Tempat bermain juga harus mempunyai tempat sampah. And also this one, tempat bermain yang nyaman buat anak-anak. So this is healthy playground. This is your task. Page 7. What should you do? Comparing healthy environment and an unhealthy environment. Jadi membandingkan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Lihat dua-duanya. Ini tidak sehat, ini sehat. Compare the following picture by checking. Hanya dengan memberi centang jika pernyataannya cocok. House environment above is, lingkungan rumah di atas. Kalau ini menurut kamu bersih, yang ditik yang bersih. Bukan diisi di sini ya. So easy, right? Gampang kan? Okay, the next one. On page 8, you have task 2, activity 3.4.2.
Answer the question below correctly. What are the characteristics of healthy environment? Sebutkan apa saja ciri-ciri lingkungan yang bersih itu. There are 3, ada 3 tadi ya. And then number 2, why do we need greenery in our environment? Kenapa kita butuh greenery? Butuh tanaman hijau. Write down the characteristic of healthy house. Tulislah 3 ciri-ciri lingkungan rumah yang sehat. Why healthy house should have air ventilation. And then the last one, why the whole family should be responsible to keeping the cleanliness and beauty of the house. Kenapa seluruh keluarga itu wajib menjaga, bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan rumah. It's so easy. Okay, let's close our lesson